Okay. So another I format ataupun I type adalah menggunakan store word. Okay, store word. Kalau store word, kita kena ingat daripada register, okay, register to memory. Kita nak tulis content dalam T3 ni ke dalam memory. So, kita akan buat macam ni. Memory T1 tambah dengan 17, maknanya ni offset Okay, memory T1 tambah dengan 17, kita akan dapat target address. So, dekat target address tu kita akan tulis content dalam T3 tu nanti. So, from right to the left macam tu. So, content dalam T3 simpan dalam memory. So, that's why nama dia store word. Okay. So, bila kita kata store word tu maknanya, oh, saya nak simpan. So, pertama, stage 1, fetch the instruction and increment PC tambah 4. Kemudian, stage 2, decode. Okay. Stage 2 kita kena decode the operation and determine it is a store word. Kemudian bila dia kata store word, so first adalah dia akan read registers. Okay, dia akan read registers RS iaitu kita punya T1. Kemudian RT kita adalah T3. Okay, dia akan baca T1 dengan T3. Sebab kita kena ingat, kita nak tulis konten daripada T3 ni tulis ke dalam memory. So dia kena baca juga register T3 ni. So that's why dia akan read to registers. Okay, and then stage 3. Stage 3 bermaksud stage ALU dia execute kan. So bila kita nak execute, dalam proses SW kita kena calculate target address. Okay, so apa yang dia buat adalah kita akan add 17, add the offset lah kita kata, add offset to value in register RS kita iaitu T1 kat sini. Okay, to value in register RS iaitu T1, retrieve in stage 2. Tengok. Dia kena baca sebab T1 ni dia cuma simpan memory address. So kita kena kata retrieve in stage 2. Sebab tadi dia dah baca dekat dalam stage 2 to compute target address. So bila dia dah kira address tu, dia dah dapat target address, baru dia pergi kepada stage 4. Stage 4 kita nak access the memory sebab kita dah dapat target address. Kita akan write the value in register T3 iaitu kita punya RT kita. Okay, this is our RT. Retrieve in stage 2 juga into the memory address computed in stage 3. Okay, into the target address yang kita kira dekat dalam stage 3 tu tadi. Okay, kemudian bila kita dah tulis stage 5, adakah kita nak kena tulis ke dalam register? Kalau kita tengok kat sini, from register to the memory, so kita tak ada tulis apa-apa kepada register kan? Jadi stage 5 akan jadi idle. Dia akan jadi idle. Okay. So macam mana dia punya bentuk data path dalam bentuk block diagram? So first, PC kita fetch instruction dekat dalam instruction memory. Kemudian PC tambah 4. Stage kedua, kita decode the operation is store word. So kita akan baca T1 dan T3. Okay, next. Okay, kita akan forwardkan the value dalam register T1 ni. Okay, apa value dekat dalam T1 adalah memory address. Okay, so memory address dalam T1 dan juga immediate ataupun kita kata memory offset 17 ke dalam ALU. So dalam ALU ni dia akan calculate the memory address. Okay, memory address campur dengan 17. Then we will get the target address. So target address ni kita masuk ke dalam data memory. Okay, masuk dekat dalam data memory. Kemudian T3 tu, konten dalam T3 yang kita nak tulis dalam memory tu kita bawa ke dalam data memory ke sini. Okay, dan kemudian kita tulis kat dalam target address yang kita dah kira tu. Okay, right.
Okay, to the address on the target given. Okay, so ada tak kita pergi pada stage 5? Stage 5 kita kata register write kan. So register write kita idle. So maknanya tak ada pergi mana-mana. Kita pun terus buat execute the next instruction. PC dekat belakang tu yang warna biru tu sahaja. Yang belakang ni tak ada apa-apa. Ni tak ada. Okay, so ini adalah untuk store word. Okay, this is for store word unit instruction. Okay, so this would be a complete MIPS architecture. So saya nak tunjukkan perbezaan antara SLTI dengan store word ni nanti. Okay, so sekarang ni dia pergi kepada control. Okay, kalau bila pergi pada control, kita tahu kita nak memory write. Ni nampak ni. Ni dia akan pergi dekat sini. Okay, dia akan pergi kepada memory write. Okay, so masa dia decode, dia akan baca kita punya register base address. Okay, dan juga kali ni bila kita nak write, kita akan pergi kepada write register. Nampak tak arrow tu? So arrow tu pergi kepada bawah tu, dia pergi kepada write register ni. Okay, kemudian so kita akan sign extend. Yang ni adalah kita punya offset kita. Okay, sign extend dan tambah. Okay, so kita akan sign extend, masuk dalam multiplexer, pergi kepada ALU. So kat sini content in T0 and sign extend is supplied into the ALU. Kemudian kita tambahkan. So the result is the target address ataupun kita panggil physical address of the memory. Okay, of the memory. So apa yang berlaku adalah, nampak arrow tu? Okay, dia bawa T3 tu, content dalam T3 dia bawa ke dalam write data dan kemudian dia akan storekan ataupun kita kata tulis data tu ke dalam address yang kita dah calculate tadi. Okay, address yang kita dah calculate tadi. Okay, kemudian ada tak kita kena bawa keluar? Tak ada. Okay, tak ada pun keluar mana-mana. So apa yang berlaku adalah kita just carry forward the next instruction. Tu sahaja. Okay, so itu adalah untuk store word. Okay, so kalau kita perasan kat tadi, dalam setiap stages tu ada je yang menggunakan idle. Maksudnya dia tak buat apa-apa idle maksudnya dalam setiap instruction, kalau contoh macam add stage memory access dia akan idle. Kalau set less than immediate, kalau kita tengok kat sini, set less than immediate, ni kalau set less than immediate dekat sini, ni set less than immediate, stage 4 pun idle juga, kita kata kan. Okay, so next, tak boleh. Okay, saya pergi next, store word pula. Kalau store word, kalau tengok kat sini stage 5 yang idle. Kan, kalau stage 5 yang idle. So kalau kita tengok sini, setakat yang kita tengok instruction R format, ada satu idle, ada satu stage idle. SLTI, satu stage idle. Store word pun ada satu stage idle. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia kata, could we have a different number of stages? Dia kata yes, and other architectures do. Okay, maknanya kadang-kadang stages tu kejap